बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज सर्कल में खुश आमदीद नाज़रीन। ईरान के हमले के बाद जो इसराइल ने उनके ऊपर किया और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग जिसके ऊपर जलती पे तेल का काम डाल दिया गया है, उसके साथ साथ अब जो इंतहाई तशवीशनाक खबर मौसूल हो रही है वो ये है कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ चुका है। बल्कि सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में भी बम धमाकों की आवाजें सुनाई गई हैं और दुबई में भी बम धमाके उसकी आवाज सुनी गई है। और इस वक्त पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ चुका है। इंतहाई खतरनाक तरीन खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। रियाज में भी बम धमाका हुआ है और ईरान का शहर शिराज, उसमें भी बम धमाकों की आवाजें आई हैं। साथ साथ सबसे खतरनाक जो है वो दुबई में धमाकों की आवाजें आई हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि कतर से लेके जो ये तमाम अरब वर्ल्ड है, इसके अंदर अमरीकी एयर बेसिस हैं और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची जो है वो अभी बयान दे रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमलों का रद्द अमल वो हम ये दे सकते हैं कि तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है और उसका नाम रखा गया है फतेह खैबर। उसका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है, जिसके नतीजे में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया गया है और इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में धमाकों की इस वक्त आवाजें आई हैं। और ये जिस वक्त मैंने ये व्लॉग आपके साथ शुरू किया तो ये अभी खबर अपडेट हुई है कि इसराइली शहर हिफा में भी धमाकों की आवाजें आई हैं और तमाम लोगों को बैंकर्स के अंदर महदूद कर दिया गया है। शेल्टर्स के अंदर भेजे जाने का इनको पहले ही ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अब इनको यह कहा जा रहा है कि आपने किस तरीके से बैंकर्स के अंदर घुसना है। ईरान ने इसराइली और अमरीकी मिसाइल हमलों के जवाब में ऑपरेशन फतेह खैबर का आगाज कर दिया है। फतेह खैबर 628वीं ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहूदियों के खिलाफ खैबर की जंग का हवाला है और अब ये जंग चूंकि यहूदियों की जानिब से मुसल्लत की गई है इन मुसलमान ममालिक के ऊपर, बल्कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई है जो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, इसके पीछे भी इसराइल, इंडिया और अमेरिका के नेक्सस का खबरें सामने आई और इंकिशाफात सामने आए। और पाकिस्तान भी जो है वो बहुत बुरी तरह से एक किस्म का फंस चुका है। पाकिस्तानी फौजें जो हैं वो इंतहाई दलेराना अंदाज में दुश्मन को जो है वो ताक ताक कर निशाना बना रही है और अफगानिस्तान को तो आधा इन्होंने मिलियामेट कर दिया है। लेकिन अफगानिस्तान का मसला यह है कि गुरिल्ला वारफेयर के वो माहिर हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम को सोचना होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो आधे घंटे का जो सफर है वो 6-6 घंटों में तय हो रहा है और इतनी सख्त चेकिंग और एक एक शख्स को गाड़ियों के अंदर से उतार के पुलिस हुक्काम यहां पर चेकिंग कर रहे हैं। ये अभी जंग का आगाज है, ये अभी जंग का आगाज है। और जिस तरीके से कहा गया कि जंग होगी तो इसके शोले तमाम नस्लों को चाट लेंगे, न जिंदगी का निशान रहेगा, फकत अजल का धुआं रहेगा। फकत हर तरफ मौत ही मौत होती है, हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं, लाशों का अंबार होता है। तो अभी वही सिचुएशन हमें नजर आ रही है। और इस वक्त दुबई से जो खबर आ रही है कि दुबई भी धमाकों से गूंज उठा है और जो सऊदीया का शहर रियाज है वो भी धमाकों से गूंज उठा है। और यहां पर आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि रियाज शहर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान ने ली हुई है। पाकिस्तान ने जो सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान को सऊदीया को भी बचाना है। और अगर सऊदीया के अंदर भी महाज गरमा दिया गया या ईरान की सरहदों के ऊपर भी हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, अफगानिस्तान के साथ हम बहुत बुरी तरह से जंग छेड़ चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी बिल्कुल इस चीज में खुशी नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें इस जंग से बचाना चाहिए, ये हमारा मुसलमान भाई है। और दूसरी तरफ जो हमारी अवाम का नुकसान होता है तरलाई के अंदर, जिस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को निशाना बनाया गया, उसके बाद खून खौल उठता है कि किस तरीके से हम अपनी लाशें जो है वो गिरा सकते हैं और अपने नौजवानों को जो है वो रोज हम शहीद करवा सकते हैं, उनकी लाशें जो हैं वो हम कंधों के ऊपर उठाकर लेके जाते हैं। तो ये चीज काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो जंग के असरात हैं वो इतने बुरे होते हैं कि अभी जंग का पहला दिन है, दूसरा दिन है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के मामलात जिंदगी जो है वो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। अभी दुबई शहर के अंदर धमाकों की आवाजों की खबर आना शुरू हुई है और साथ में जो सऊदीया का शहर रियाज है, रियाज के अंदर भी धमाके हुए हैं। तो ये अगर सिचुएशन है और खासतौर पर अभी जो फतेह खैबर के नाम से ईरान ने जवाबी हमला किया है इसराइल के ऊपर, उसके बाद से एक तबाहकुन हमला किया जा सकता है अमेरिकी तैयारों की जानिब से ईरान के ऊपर। अब देखना यह होगा कि ये रिफ्यूलिंग कहां से करवाते हैं। और ये अफसोसनाक खबर है वो ये सामने आ रही है कि रिफ्यूलिंग के लिए जो गुज़श्ता हमला हुआ उसके अंदर शाम की फजा जो है वो इस्तेमाल की गई है, यानी कि अपने इस्लामी मुल्क ही अपने इस्लामी मुल्कों के खिलाफ जो है वो इन यहूदियों का आलाकार बन रहे हैं। और अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जो है वो इसराइल के दौरे के ऊपर है। नरेंद्र मोदी ने इसराइल से आशीर्वाद
حاصل کی ہے اور افغانستان جو ہے وہ اس وقت انڈیا کا پٹھو بنا ہوا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان ملک افغانستان وہ پاکستان کے خلاف لڑائی کے لیے ایک طرف یہودی اسرائیل کی حمایت لے رہا ہے، دوسری طرف ہندو کی حمایت لے رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے خلاف ہندو کی حمایت بھی لے رہا ہے اور یہودی کی حمایت بھی لے رہا ہے۔ اور پاکستان جیسا اسلامی ملک جو کہ نیوکلیر پار ہے، ان تمام تر اسلامی ملکوں کے اوپر ان کے سر کا تاج تھا، ان کا سربراہ تھا، اور دنیا میں واحد نیوکلیر پار تھا جو کہ مسلمانوں کی آواز اور ان کا جو نہتہ پن ہے اس کو ایک شیلٹر حاصل تھا اس میں، تو وہ پاکستان تھا۔ اور ابھی اسی پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، تو پورا خطہ اس وقت ایک بدترین جنگ کی لپیٹ کے اندر ہے اور ہر طرف سے چیخ و پکار ہے، ہر طرف سے لاشوں کا انبار ہے۔ اور ساتھ میں ابھی مشاہد حسین سید صاحب کا بیان آیا ہے کہ اسرائیل پلس امریکی جارحیت ایران کے خلاف خطے اور پاکستان کے لیے سنگین خطرات کا باعث ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر خدا نخواستہ ایران ہار گیا تو اسرائیل کی ڈی فیکٹو سرحد پاکستان کی سرحد پر واقع تفتان تک آ جائے گی۔ آپ سمجھے نا کہ ہم تو بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر رہا ہے، حالانکہ اسلامی ملک ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اخوت کا یہ مطلب ہے چبھے کانٹا جو کابل میں، تو پاکستان کا ہر پیر و جمع بےتاب ہو جائے، لیکن چلیں ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا، ہم اس سچویشن تک جو ہے وہ اپنے مسلمان ملکوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں ملک مل کے، ویسے تو یہ بہت جلد پاکستان کے اوپر جو ہے یہ انڈیا کو سیدھا کرنے لگے اور انڈیا ہمارے ساتھ بارڈر گرمانے لگا ہے، اور انڈیا ہمارے ساتھ جب بارڈر انگیج کرے گا، ہماری ایئر فورس ان کے اوپر توجہ دے گی، ہماری جو زمینی فوج ہے وہ ان کے اوپر توجہ دے گی، تو ساتھ میں جو افغانی خودکش گوریلا وارفیئر کے جو ماہر ہیں، جن کا کام ساری زندگی یہی رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے دھماکے کر کے جو ہے وہ جنگیں لڑتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر داخل ہوں گے، تو پاکستانی حکام کو اس حوالے سے بہت زیادہ خطرات ہیں اور ان کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی مشاہد حسین سید صاحب انتباہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن ایران اگر جنگ ہار گیا تو پھر تو اس کا مطلب اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا، اور اسرائیل کا قبضہ کدھر ہوگا؟ ایران کی سرحد کے اوپر۔ ایران کی سرحد کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہوگا تو پھر تو یہ پاکستان کی سرحد کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ نمبر 2، بھارت اسرائیل محور پاکستان پر مزید دباؤ ڈال کر کرنٹ کریکر کی صورتحال پیدا کر دے گا، کیونکہ جو انڈیا ہے، اسرائیل ہے اور ساتھ میں جو امریکہ ہے، ان کا تو آلریڈی ایک نیکسس موجود ہے، اور جو انڈیا تھا جس کے ساتھ ٹرمپ صرف ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے بدماشی کر رہا تھا 1 مہینہ کی، وہ واپس اپنے کوارڈ میں جا چکا ہے۔ اب یہ تمام ملک جو ایکا کر چکے ہیں، اور بدترین یہ کہ افغانستان بھی ان کے ساتھ مل چکا ہے۔ ساتھ میں اس کرنٹ کریکر کی صورتحال پیدا کرنے کے بعد بلوچستان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور بلوچستان میں پہ تو رات کے ٹائم پہ آپ ویسے موومنٹ نہیں کر سکتے، وہاں پر اتنی تباہی مچی ہوئی ہے، اور انڈیا BLA کی مدد سے جو ہے وہ وہاں پر اتنی تباہی مچا رہا ہے کہ ہمارے شہروں کے اندر وہ گھس کے حملے کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اصل میں یہ بہت بڑی سازش ہے، اور بہت جلد اس کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ لہٰذا پاکستان کو فوری طور پر افغانستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے اور گھر میں شفا بخش رویہ اپنا کر سیاسی پولرائزیشن ختم کرنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ادروائز یہ جو پوری دنیا اس وقت جنگ کی لپیٹ میں جا چکی ہے، ایران، ریاض، سعودی عربیہ، دبئی کے اندر اس وقت دھماکوں کی آوازوں کا آنا یہ ہے کہ جو الارمنگ سچویشن ہے اور ہر طرف ریڈ الرٹ ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے۔